Hãy cùng tham gia vào cuộc chạy sáng rộn ràng vui tươi là nét đẹp độc đáo của các dân tộc vùng cao Tây Bắc và cùng giao lưu với các nghệ nhân diễn viên của Hà Mây. Xin trân trọng kính mời. Please feel free to join the artists for a friendly meet and greet and counter sharing. Ikaw ang ganda. Mami, ikaw din. Ito na ako na mag-video sa'yo. Oo, magpunta lang ako dun. Oo. Mami, ikaw na bilis. Alayahiya pa sila kanina, ha? Mami. Ito ni Marvin. Thank you for joining. Nakita niyo ba yon? We wish you a joyful. Ngayon lang ako nagtinikling. Sunwolf Festival. Alam ko tinikling din sa atin yun eh, pero dito pa dito ako nagtinikling. Nagtinikling kaming lahat. Kinaya namin magtinikling sa Vietnam. Kala nyo ba sa Pinas lang may tinikling? Kahit din pala dito. So ngayon, naakit na ulit kami dun. Doon. Sa taas. Yan, lalakarin namin yan. Kasi, sasaykayin na kami ng cable car. Kaya pa po? Kaya. Na-enjoy? Na-enjoy pa? Yes! Enjoy. Sulit na sulit. Oh. Parang Pinas lang. Oo. Ang ganda. Grabe.